Widow Joto honorable members and officials and the media personnel and the Kakaham Janavu. First of all, I would like to give thanks to all the honorable members for electing me as the chairman of this house under the provision of the 6th schedule TTADC, the Constitution of India. I also extend my sincere thanks to all the media personnel and officials present here today. Finally, I express my gratitude to our Bila Pubagra for giving me this opportunity. Now, I would like to request all the elected members to submit the names of the contesting candidate for the post of the Chief Executive Member according to the provision of the District Council Constitution, Election and Conduct of the Business Rule 1985, especially Rule 168 and 173. Honorable Chairman Sir, I see Komal Koloi, member of this 9th TTADC Council body. I propose as a Chief Executive Member as a candidate to MDC Ronel Deborah. Rowo Chung Tehana proposal to Mayu unanimously as selected. I have been informed that Sri Honorable Member Sri Ronel De Burma is the only member who has duly submitted his nomination for this post of the Chief Executive Member. Therefore, I am pleased to announce that Sri Ronel De Burma has been elected as the next CM of the TTADC. Thank you. Honorable Chairman Sir, we award 9 edition first session. और निकोई ला इन्हीं Chairman कताल कोनो पाइप ले या हम जगमा ते कुलुमा या फर निनी ओ Chairmanship नि नेतृत्व सुनिश्चित session नो आशा खाइबो सुन कहाँ के चालक जाने हिंदुई जिन्हें और जागा कुनो जे opposition member and ruling party member and just kuno nepotism khaiya khlaiui chini osia sonchole nai hnai ang asa khaiu ani bang chini koram ganang chairman charno black he amaya pharo chini katal chairman no table chini honorable CM chini katal newly elected CM koram ganang Ronel De Burma kono bahaine Bilai ke hamaya par sini council ni samal ni leadership by teaching bubagra ni guidance by hainai chala sante bu smoothly function haimanai ni dedication many vision amana hainai chala chini ti prasani hamfrai ni bagoi je chini ti edition ni samong ni bisi te jeng hainai chala Table kaham kelaiwe jeng bus kamu salok lai mana ini asa kayu, ani bangun sini ketal CM nomor belai ke hamaya per table sini joto orang honorable member konai ro, hainai calo seng, sini bubal kani wan somong bani nahor meng, bani dagi meng seng table kaham kelaiwe
जों जत मिलियै जोंनि त्रिपुरासानि आसामों बनि हब्स जे जोंनि प्रति जनगण जेबाबे जोंनो हामजागै जाजागै जोंनो हाय अ जागाव रखमानिनो जों हायनाय सालो जों फुलफिल खायनायनि बागै जतनि साखर मोनबाय जों सामों गाहाम खायलायनाय हाय होननाय आसा खायो दिनै फार्स्ट सेसन जोंनि बाङै हिस्टोरिक डे अमक कताल जोंनि 9 एडिशननि फार्स्ट सेसन जोंनि बागै हिस्टोरिक डे जों जतनो खा बाक्सा खालायबै अरहल बिथिङाव जों सामों तांनाय होननाय समाय तांनायै जोंनि पाब्लिकनि जोंनि त्रिपुरासानि आसामनो जों बोखा बायरलाया हायनाय साला जों तेबो जे जोंनि तांबाया बारा आगे ताङै फैलायमानि जोंनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि जे थांनाय 5 बोसोर जों तांबाया बारा दङ जों बाहायके बोसगां साल' जोंनि त्रिपुरासानि बाङै जों तांलाय मोनाय बनबो जों जत खा बाक्सा या बाक्सा खालायबै बोसगाङाव सामों तांलायनाय बिखां आसोनो जोंनि हाय जोंनि कताल चेयरमेन सारनो बिलाइ के हामबायाफोर जोंनि अनरेबल सीएम सार जोंनि कताल बन बाहायनो बिलाइ के हामबायाफोर जतनो खुमायाफोर आं बावरनो बाथाखा हामबाय Senior Honorable Member Rabindra Devarma. Okay, thank you, Shannon. Sini 9 edisini sini chairman nono ini sini mo ketar nogo nono chairman manu dalai kena hambai maruo Chini Jala Parishad Amchaini Joto Luku Songnai Rokno Luku Adong Songnai Rokno Ashuk Kesang Klaye Dipra ni Lai Bumawo Kursa Jangai Kaisha election ni Bisingtui Bharat ni Songbidan ni Bisingtui Tinisuna Luku Adong Songul Jir Hormani Aboni Bisingo Nono Jung Chairman Manoi Nono Dalai Kano Joto Nugachung Hambai Maru Aina Hai Hambai Maru Sini dynamic Sini youth leaders Tai Mo 9 Edisini Luku Bai Chongjak Adong Soto Burjongnagar Wakilabani Sini Ketal Songjak CM no Bini Bisingtui Sini Ti Prasaroni Kakamani Bobagrani Iman Jotonino Iman Awo Tinang Kaisa Muktang Ngan Henechung Asaklayo Borong menang chairman, borong menang CM sir. Nauni thani chung omono layo. Je সংবিধানী বিশিষ্টই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র chung বাসাওই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতনো থাংসা খায়ে অরো chung এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ Tiprasarong Nibagoi Badara Edisi Amsayo Tomnai Hindu, Muslim, Christian, Buddha, Jotoro Tuyu Oje development ni je samongno Song Sompurno Baba Niropekho Ebong Kiriyawi Kesang Khaye Edisi Amsayo Samong Tangmarani Ebong Amuni Bisimo Jotono Khabaksa, Hubaksa Khaye Chini Joto officers এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রত্রিয়ে সামং তাংনার কারণে হয়েছে আশা খায়ও এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি মহ অধিবেশনে বিশিষ্ট হয়েছেন অবচুং তিনি আবক যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানধর কমানি
চিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট লাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিন্তুই রেনানি ভাবিব নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে সাইতো তাই যত লোক আদম সংসার চিনি মান নাই নাই কাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন রক যে অরচুন চিনি ফাইবানি সুন্দর যত্ন সঙ্গর মিলি লাইজাক বনে বাজে হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর হব চিনি বড় মরান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইথক হয়ে কোন অপোজিশন পক্ষে চাপানো চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থানমান মাহাই ননি থানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুববাই খাইয়ে जों पयतो सावै नैनि अ फाइटार्स नों काहामकाय न सालाखम जतनि लोकनि आशा मानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतन नरनि बागै सुरिनाय आसन हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारिमन बयो before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro may chajag ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tumo, joto members no. Paithago ang jotono rewisa kakaham janawi, especially sini Laitanai Sini TTADC Council Chairman, Sir Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media part itu tadi bagi requestment tunggu kumulus hotel lah media plan requestment interview